ہندوستان ہمیشہ پر آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم سواگت کرتا ہوں۔ اور یاد ہوگا آپ کو کچھ دن پہلے میں نے ویلکم ایک پروگرام جلسے سے مفتی اشفاق القادری کو روبرو کروایا تھا اپنے چینل پر جنید اور ناصر کے انصاف کو لے کر کے، اور مولانا توقیر رضا نے جو اپنا ایک ترنگا یاترا دلی کی اور پہنچائی تھی، اس کی تعلق سے میں نے مفتی اشفاق سے بات کی تھی، اور آج وہ نہیں کچھ اور نئی بات تو نیا مقام اور نیا پیغام ہوگا۔ اور آج میں بتا دوں آپ کو، رمضان شریف کا پاک مہینہ جس کو کہا جاتا ہے، ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر رمضان شریف کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے۔ آج اسی کے متعلق مفتی اشفاق القادری قادری مسجد کے اندر ہم پہنچے ہیں ان کی پرویشن کے ساتھ۔ آج بات کریں گے کچھ عوام کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، کہ رمضان شریف کے اندر آخر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور کیا لوگوں کے شریعت کے اندر رہ کر کے مفتی اشفاق صاحب بتائیں گے۔ اور تو خاص طور سے میں بتاؤں آپ کو، مفتی اشفاق القادری سے ہم سوال کریں گے کہ آخر مسلمانوں کو سب سے زیادہ کیا ایکٹیویٹی رہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ مفتی اشفاق صاحب، میں آپ کا خیر مقدم اور سواگت کرتا ہوں ہم اپنے چینل پر، کہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ دوسری بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں۔ کیا رمضان شریف کے موقع پر کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، کیا میسج پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر دیکھنے والوں کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کریم وہ پیارا اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایک لمحہ رب کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اور رب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا بندوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ رب کو راضی کرنے کا کوئی لمحہ، کوئی ساعت، کوئی گھڑی ضائع نہ جانے دیں۔ تراویح کے ذریعے، افطار کے ذریعے، سحری کے ذریعے، نماز پنجگانہ کے ذریعے، روزے کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے، جیسے بھی ہو سکے وہ اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اس مہینے کو مسلمانوں کے لیے ٹریننگ کا مہینہ کہا گیا ہے، اور 11 مہینے اسی مہینے پر جو ٹریننگ ہوتی ہے، اس ٹریننگ کے مطابق عمل کرنے کا پیغام اپنے اندر سمونا بھی چاہیے اور زمانے میں پھیلانا بھی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، کیا رمضان شریف کے مہینے میں ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ کس طرح آ جاتا ہے اور مسجدیں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر جگہ پر مسلمانوں کی تعداد شروع ہو جاتی ہے، کہ مسلمانوں کے لیے تو نمازیں روزانہ ہے نا اس طرح سے؟ ہاں، بلا شبہ بات صحیح ہے۔ نماز پنجگانہ ہر دن رات میں ہر مومن مرد عورت پر فرض کی گئی، اور عام دنوں میں بھی اسی اہتمام، اسی ذوق، اسی شوق کے ساتھ نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کریم کا یہ مبارک مہینہ اور اس کی رحمتیں، برکتیں، اس میں نیکیوں کا تناسب، بہت سی چیزیں جب بڑھ جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایمانی جوہر جو مسلمان کے اندر ہوتا ہے وہ تو رہتا ہی، لیکن اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور بوڑھا دیکھو، بچہ دیکھو، عورت مرد، سب کے سب ذوق در جوق مسجدوں کی طرف آنے لگتے ہیں، مارکیٹیں سجنے لگتی ہیں، اور چہروں پر لگتا ہے کہ ہاں اسلام کے ماننے والوں پر اللہ کے فضل کی، رحمت کی بارش برس رہی ہے، اور چہرے اس سے کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، رمضان شریف میں تراویح ہوتی ہے، کہیں 27ویں شب بنائی جاتی ہے، اور کہیں پر 10ویں شب، اور مطلب جگہ جگہ اپنے اپنے ذمہ دار جو مسجد والے ہوتے ہیں اپنے اپنے حسابوں سے شب بناتے ہیں۔ اچھا، اس تراویح کی فضیلت اور رمضان شریف میں 30 روزے کی فضیلت بتا دیجیے۔ اصل یہ ہے کہ 30 روزے ہوں یا 30 تراویح ہوں یا 29، وہ تو چاند کے اوپر ہے، لیکن پورے مہینے کی تراویح اور پورے مہینے کے روزے، یہ روزے رکھنا فرض ہیں، تراویح پڑھنا سنت ہے۔ تو جہاں 10 دن، 5 دن، 15 دن کے قرآن عظیم مسجدوں میں مکمل ہوتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تراویح پوری ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، ان کی مسجد کا قرآن پورا ہوا ہے، تراویح تو اس دن مکمل ہوگی جب شوال کا چاند یعنی عید کا چاند نکل آئے گا۔ تو پورے مہینے کی تراویح پڑھنی چاہیے۔ اب اس میں 2 مسئلے ہیں، مسجد میں یا کہیں جماعت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، ورنہ آپ
जमात में शरीक नहीं हुए किसी वजह से या नहीं हो सकते तो अपनी अलहदा पढ़ें, लेकिन तरावी हर एक को पढ़ना सुन्नत है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है मुफ्ती साहब, लोगों ने ये कमेंट्स हमारे चैनल पे किए हैं कि मुफ्ती साहब जब आपका इंटरव्यू देखा था वेलकम से तो ये सवाल आए थे कि मस्जिदों के अंदर रमज़ान शरीफ के अंदर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है तादाद मुसलमानों की बढ़ जाती है, मस्जिदों में भीड़ भड़ाका हुआ बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर मस्जिदों के अंदर ये देखने को मिला है कि जमातें तीन जमातें होती हैं, उसके बाद भी मामला बहुत ज़्यादा गमगीनों पर आ जाता है, भीड़ की तादाद बहुत होती है। इसको आप किस मद्देनज़र रखते हुए क्या कहते हैं कि 3 जमातें होना या 2 जमातें होना सही है? फ़िक़्ह इमाम आज़म में यानी जिस मसलक के जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं उसमें एक मस्जिद में 2 जमातों की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इजाज़त मना है। और जो कमेटी या नमाजियों के इसरार पर इमाम हजरात कोई बहाना बना के प्रेशर है दूसरी जमात करते हैं तो वो दूसरी जमात का कतन कोई सवाब नहीं है। वो दूसरी जमात में जो नमाज मुनक़िद की गई उस मस्जिद में वो होगी ही नहीं, चाहे वो जुमे की हो या कोई और ईद की नमाज। इस चीज़ के जिम्मेदार तो इमाम होंगे ना? 5 वक्तों की नमाज में दूसरी जमात की जा सकती है और वो 2 नहीं 5 जमातें हो जाएं, जुमा और ईदैन की दूसरी जमात नहीं की जा सकती एक मस्जिद में। इमाम ज़िम्मेदार क्यों होंगे? जब जाहिल इमाम होंगे और कमेटियों के प्रेशर में होंगे तो वो 2 नहीं 5 जमात जुमे भी पढ़ा देंगे। तो इमाम ज़िम्मेदार नहीं है, जो इमाम है वो आज भी हक़ और सच कहते हैं। अब जो जाहिल लोग इमाम भर्ती कर लिए गए हैं और कमेटियों के प्रेशर में वही लोग आ जाते हैं, हालांकि जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें दयानतदारी इस्लाम और सुन्नत के हवाले से मालूम है वो कभी किसी कमेटी किसी सरमायादार के प्रेशर में नहीं आते। इसलिए जुमा और ईदैन की जो मस्जिदों में डबल जमात या 3 जमात होती है वो हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। एक पहली जमात जो इमाम मुअय्यन ने पढ़ाई है वही दुरुस्त होगी, बाकी जमातों का कोई सवाब नहीं है। हाँ, 5 वक्ता नमाज में 2 जमात 4 जमात अगर कोई करना चाहे तो उसकी इजाज़त है। खैर, अब मुल्क के लिए क्या कहना चाहेंगे रमज़ान शरीफ के महीने में? मुल्क में अल्लाह रब्ब करीम अमन व अमान कायम फरमाए, फ़िरक़ा परस्ती के नफ़रतों के धारों से यहाँ के सोतों से उबलने वाले इस बवाल से सबको निजात अता फरमाए। और रमज़ान में ख़ास तौर से मालदार मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि गरीबों का ख़याल रखें, यतीमों का ख़याल रखें, बेवाओं का ख़याल रखें और अपनी कमाई हुई रकम में से अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़कात भी दें और इजाफ़ी तौर पे जिन्हें ज़कात नहीं दे सकते यानी वो रिश्तेदार जिन्हें ज़कात नहीं दे सकते तो उन्हें ताउन करें और सबको अपने माल से हिस्सा पहुँचाएँ ताकि अल्लाह का कर्ज़ भी अदा हो जाए, फ़र्ज़ भी अदा हो जाए और यतामा मसाकीन वब्न सबील और जो बेपनाह कर्ज़े में फंसे हुए हैं, 1000 कोशिश के बावजूद भी नहीं निकल सकता, वो उनका भी कर्ज़ा उतारने के लिए आप ज़कात उन्हें दे सकते हैं। और मिल बाँट के रहिए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए, इस्लाम की सुन्नतों पे फ़राइज़ पे वाजिबात पे अमल कीजिए ताकि यहाँ भी आप सुरखरू हो सकें और आखिरत में भी सुरखरू हो सकें। हिंदुस्तान में अमन व अमान रहेगा तो हम बिलाशुबा अच्छे से अपनी इबादत और रियाज़त का अहतमाम कर सकते हैं। इसलिए अमन व अमान का माहौल बनाइए। नौजवानों से ख़ास तौर से दरख्वास्त है कि नौजवान इबादत ज़रूर करें, कुरान की तिलावत करें, मगर तकब्बुर घमंड और रातों को रोडों पर टहलने से बाज़ आएँ। इसलिए कि रोडों पर टहलने से आम तौर से कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो रमज़ान इबादत का महीना है, रोडों में ना निकलें, खेल कूद ना करें बल्कि इबादत और रियाज़त करें ताकि अल्लाह के यहाँ सुरखरू हों। और नौजवानों को तो बड़ी खुशखबरी है कि जवानी की इबादत ही असल इबादत है। बुढ़ापे में तो आदमी मौत के खौफ से भी इबादत की तरफ राग़िब हो जाता है, हालांकि बहुत से अपने शौक़ से भी आते हैं। इसलिए नौजवानों की इबादत का कोई जवाब किसी और उम्र की इबादत वाले के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि इस्लाम की नरमी, मोहब्बत, अखलाक, उख़ुवत, मुवद्दत, मुसावात पे ध्यान दें और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि इस्लाम उनके नाम से सुरखरू हो और इस्लाम पर उनके नाम से कोई बट्टा और दाग ना आने पाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, हिंदुस्तान हमेशा पर मुफ्ती अशफाकुल कादरी ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि मुल्क की अमन व अमान के लिए दुआएं भी की हैं और लोगों से ये कहा है और पहुंचाने की कोशिश की है कि कोशिश हो सके तो रातों में अपनी रातों को ज़ाया ना करें बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की ज़िक्र में गुजारें। और खुसूस तो यही है। और एक मसला हमारे जो माइंड में और जो हमारे कमेंट्स जो व्यूज़ कह रहे थे कि मस्जिदों में 2 और 3 जमातें नहीं होंगी, वो सिर्फ एक ही जमातें हैं और इस चीज़ के कमेटी वाले ज़िम्मेदार होंगे, इमाम ज़िम्मेदार नहीं है। और कहा है रमज़ान को सबसे ज़्यादा सीरियसली लेकर चलें और रमज़ान का एहतराम करें। और देखा आपने, ये मुफ्ती अशफाकुल कादरी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा पैगाम देते हैं और मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा ही पैगाम मिला है। आप हमारे साथ हिंदुस्तान हमेशा पर शास्त्री पार्क कादरी मस्जिद मुफ्ती अशफाकुल कादरी के इंटरव्यू से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।